Vamos a mirar. Vamos para Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso número 12, dice, dando gracias al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es Dios. O sea, hablando es el Espíritu, o sea, es Dios. Dios es Espíritu, es el Espíritu infinito, eterno. El Padre, comenzó Dios a ser Padre cuando dio a luz a su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Conforme la palabra del Señor. ¿Quién es el Hijo? Dice aquí, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí aquí está el Padre, aquí está el Hijo. Vuelvo a decir, ¿quién es el Padre? El Padre, cuando se usan los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre se está refiriéndose, o sea, ese es el título de Dios en su Espíritu infinito y eterno, cuando Él engendra a su Hijo. Ahora, ¿y quién es el Hijo? Cuando usa el título, el término Hijo, ¿a qué se está refiriéndose? ¿Se está refiriéndose a otro? Porque esa es la experiencia de nosotros como seres humanos. Yo y mi esposa, yo engendro, ella concibe y salió mi Joseph. Y la pregunta que podemos hacer, yo soy Joseph. Joseph es yo. Él, o sea, ese es mi imagen. O Él es su propia imagen. Yo soy una persona y Él es otra persona. Él no es mi imagen, Él es otro. Pero, y ahí es donde se ha usado la sabiduría terrena para tratar de explicar el misterio de la piedad. En breve, sencillo, ¿qué es el misterio de la piedad? Dios ha sido manifestado en carne. Ahí no dice que el Hijo fue manifestado en carne. No dice que la segunda persona fue manifestado en carne. Dice, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién es el Hijo? Cuando la palabra de Dios usa el término Hijo, ¿a qué se está refiriéndose? El Padre, sabemos que se refiere al Espíritu infinito eterno. Todos están de acuerdo. ¿Y qué dice? Verso 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. Hablando ¿qué? Del Hijo. Tenemos redención por su sangre, porque derramó su sangre. ¿Quién es el que derramó su sangre? El Hijo. Guarda su lugar aquí. Vamos a Hechos, capítulo 20. Verso 28. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. En inglés dice Dios. La iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Otra vez la pregunta, ¿qué Señor? Si Dios lo hizo Señor y Cristo, Señor, o sea, el Señor de allá, de Joel, ¿será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová, en inglés dice Señor en todo mayúscula,
Entonces, aquí dice que la iglesia del Señor, ¿cuál Señor? Pues aquel Señor del Antiguo Testamento que se le puso ahí el sobrenombre de Jehová. ¿Qué es lo que Él hizo? Dice, el cual ganó por su sangre. ¿Quién derramó su sangre? Si aquí nos está diciendo que el Señor la iglesia es del Señor, el cual ganó por su sangre. ¿Y cuál Señor es? Pues es el Señor del Antiguo Testamento que se le pone el sobrenombre de Jehová. Entonces, ¿de quién es la sangre que se derramó? ¿De quién es la sangre? Pues es la sangre de Dios. Pero, ¿qué dice aquí? Que el Hijo, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención. Por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué sigue diciendo? Verso 15. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es la imagen del Dios invisible. O sea, es el cuerpo de Dios. No es otra persona, es el cuerpo de Dios. Es la imagen del Dios invisible. El Cristo. Entonces, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es? Le dice ahí claro, tú eres el Cristo. En Lucas le dice, porque en este día nació el Cristo, el cual es el Señor. O sea, Cristo el Señor. Y Pedro les dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A este que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquel de allá de Joel capítulo 2 que se dice ahí, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová. Entonces ahí mismo está en capítulo Hechos 2, ahí dice, y será que cualquiera que invocara su nombre será salvo. Y luego Pedro dice, sepa ciertísimamente que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es aquí? ¿Qué miramos? El cual es, hablando de quién, el Hijo. Entonces, ¿quién es el Hijo? El Hijo es ¿qué? Es la imagen del Dios invisible. Por eso hice la pregunta en el principio. ¿Se está predicando el evangelio original o se está predicando un evangelio que está pervertido? Se está predicando evangelio que está pervertido. Porque no se está predicando, es Dios, el único Dios. Y no nomás el único Dios, sino que el Dios de Israel, que fue manifestado en carne, vino aquí a la vida, aquí como hombre, como siervo, y se ha hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Gloria al Señor, nuestro Dios, no la segunda persona de la Trinidad. Por eso la gente tiene en poco el nombre del Señor Jesucristo y tienen en poco lo que Él hizo, porque para ellos pues no, es la segunda persona de la Trinidad, que no tiene tanta importancia como el Jehová. Y el nombre del Señor lo arrastran por la tierra. Y no nomás en la forma como dicen su nombre, pero en la forma como viven. Y sabemos lo que dice Pablo a Tito, hablando de las mujeres mayores, que deben de enseñar a las mujeres jóvenes a cuál es su deber cristiana, de amar a su esposo, de amar a sus hijos, de ser buenas, castas, de tener cuidado de la casa. Dice, para que
la palabra de Dios no sea blasfemado. ¿Cómo es blasfemado la palabra del Señor? Por el comportamiento de los hijos de Dios, por la forma cómo se están comportando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Para decirle, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. ¿Qué dice en Isaías, capítulo 43, capítulo 45, el verso 15, capítulo 43, el verso 10, el verso 15 de 45, dice, ciertamente tú eres Dios que te encubres. El Dios de Israel, el Salvador. Y luego ahí mismo en el capítulo 45 dice, tú eres el Salvador y no hay otro. Nomás hay un Señor, nomás hay un Dios, Él es Señor. Nomás hay un Dios y Él es el Padre, nomás hay un Dios y Él mismo es el Hijo. ¿Por qué? Porque es su imagen. Vamos a mirar en Romanos capítulo, gloria a Dios, primera de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Perdón, capítulo 4, verso 4 dice, verso número 3, gloria al Señor, dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué evangelio? Pues el evangelio, que Dios es el que vino aquí, que Dios mismo, Él es Señor y Cristo. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? El cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Otra vez, que si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué evangelio? Otra vez, ¿qué dijo el Señor? Este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y entonces la pregunta una vez más, ¿está siendo predicado el evangelio? Se está predicando el evangelio que predicó Pedro en su primer sermón que dio. Ese es el evangelio, porque ahí les dijo, que crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, allá del Jehová del Antiguo Testamento. Dios lo ha hecho Señor, y también Él mismo es el Cristo. Él mismo es el que hemos estado esperando. Gloria a Dios. All right, here we go. Chapter 2, Acts. When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Because why? This is the fulfillment of the prophecy that we read in Joel chapter 2. All right? It's not just the fulfillment and that was it and the prophecy's done. No, this is the beginning of the fulfilling of that prophecy. And that prophecy has been being fulfilled century after century after century till this time today. Because this is for you. This is for us. God wants to fill us with His Spirit. What were they doing before they were filled with His Spirit? The Lord Jesus told them, wait in Jerusalem until the promise comes. What were they doing? They were in one accord. They were in one mind. They were praying. They were seeking God.
They were waiting just waiting for that promise, and they were talking about the word of the Lord, and they were together, and they were all in unity, in harmony. And then when the day came, bam, the Lord poured out His Spirit upon them. And there were Jews, it says, in that time, in every place, right? And from all the world, they were there in that time because it was Shavuot. It was the celebration of when they received the commandments from God at Mount Sinai. And they were celebrating Shavuot. And then they were all filled with the Spirit of the Lord. And it says, and they all began to speak in tongues. In other words, they spoke in all the languages because that's what it says. All the people were able to understand what they were saying. They were speaking about the wonders, the marvels of God. And then somebody mocking said they're drunk. And that's when Peter stood up. And he says in verse number 14, it says, but Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, you men of Judea, and all you that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and listen to my words. For these are not drunk, as you suppose, seeing it is but the third hour of the day. But this is that which was spoken by the prophet Joel. And then he says everything that Joel said. And we know over there, verse number 21, we know the last verse that we read over there in Joel. It was the capital L, capital O, capital R, capital D, signifying who? The name of God. And so he says right here, he says, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord, but now it doesn't translate it exactly like it is over there, shall be saved. But we know it's the same words because he's referring to the scripture. And so who is this Lord? Now he's saying right here, whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Who is this Lord? This is the question, all right? As we're reading this, we want to know who is this Lord. Because Joel said that whoever shall call on the name of capital L, capital O, capital R, capital D, in other words, the Tetragrammaton, in other words, the original name that God gave to Moses, the one that only the high priest could mention one time when he went in once a year into the holy place. So now he's preaching to them, and now and he's going to explain who is the Lord. Who is this Lord? Because it's understandable over there in Joel. We understand that's God. That's the Almighty God. That's who it is. It's the Almighty God. And so he gives them all the sermon, right? And then we come over here to verse number 36. And he says to them, thousands of men that are there, holy men, religious guys, following the Torah. He says, therefore, verse number 36, let all the house of Israel know assuredly, for sure, there's no doubt about this, know for sure that God has made that same Jesus whom you have crucified both Lord and Christ. In other words, the Lord Jesus is the Lord. From Joel, when he said right there, whosoever call on the name of capital L, capital O, capital R, capital D, and I already went all through that explanation, shall be saved. And so Peter here tells everybody there that God made Jesus, the one who you guys crucified, he made him Lord. He is the capital L, capital O, capital R, D from the Old Testament. That's who he is. And not just that, he's that. In other words, he's God, but he's also Christ, the Messiah, the Savior. And then it says that as they heard these things, they were pricked in their heart. In other words, they came under condemnation and guilt. I can see you guys are getting restless. You have a hard time. After a certain amount of time, you guys are like, you guys left already. I'm still here. But I see some of you people, you're just looking around and just waiting for the moment we're going to leave this place. God have mercy. I can understand you do that on Thursday. And I try to keep it until 9 o'clock on Thursday because I know we all have responsibilities.
They were pricked in their heart. They came under condemnation, guilt of the Spirit of God. Why? Because they received revelation. That's why they asked him, what should we do? Because they received revelation that they crucified God. They were part of it. They agreed to it. They encouraged it. You remember the people that were there? And they said, what shall we do with Jesus? Crucify him. Everybody started yelling, crucify him. Who was yelling? The Jewish people. And they came under guilt, and because that's where they understood. God opened up their mind to understand that Jesus, the Lord Jesus, wasn't just some man. But that was God, their God, manifested in the flesh as the Messiah, as the Christ, as the anointed, the Savior. And they asked, and they said, men and brethren, what should we do? How are we going to right this wrong? And I'm positive there was not a dry eye. They were weeping right there before. When they knew what they did, they were weeping before, right there. And it was a tremendous move of God what took place right there. And Peter tells them, repent and be baptized, every one of you, in the name. That's what he says to them. It shall come to pass that whosoever shall call on the name. Other parts of the book of Acts, it says, be baptized. It says, calling on the name of the Lord. Whosoever shall, he says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus. That's because that is his name. Christ is the function, it's the manifestation, it's the title, it's his purpose. What as the Messiah, the deliverer, the Savior, for the forgiveness of your sins. And if you haven't been baptized in the name of Jesus Christ, you need to be. Okay, let's go over to Matthew chapter 16. It's a shame, you guys, you're not paying attention and you wish you could leave. But it's a shame because if I start asking you questions, you don't know anything. You know, I've been teaching this for years. And then when I come to ask you guys questions to try and find out what you're holding into, what you're holding on to, how you're studying to search the scripture and grab a hold, you guys don't know anything. I ask you a question, you're like, well, I don't know. Well, it's no wonder. You're here, but you're not here. And you don't understand you don't understand the danger that is to be here but not to be here. Matthew chapter 16. Why? Because we are the last generation. And for sure, the gospel that the Lord Jesus Christ said was going to be preached in all the world isn't being preached right now. And who are we? Who are we? We're children of the Lord. We're Christians. And what are we supposed to do as children of the Lord and as Christians? What are we supposed to do? We're supposed to do the same thing that the apostles